अरे कौन अच्छी रे बापा तो बापा टा खोजुची रे ताकि सुकुच ताहेले ए बापा को पळेया କହିଥିଲି ବାବା ତ ଜୀବନରେ କେବେ ମୋତେ ଦୁଃଖର ଶ୍ରାବଣ ଆସିବନି ଆସିବ କେବଳ ଖୁସିର ଫଗୁଣ ହେଲେ ଆସିଯାଇଛି କି ମୋ ପୁଅ ପ୍ରତି ସେଇ ଦୁଃଖର ଶ୍ରାବଣ ନା କାହିଁକି ଆସିବ ମୋ ବା ଅଛି ତା ବାପା ଆଉ ତା ଜୀବନରେ କ'ଣ ଦୁଃଖର ଶ୍ରାବଣ ଆସିବ କେବେ ବି ନୁହଁ କେବେ ବି ନୁହଁ ଯାଇଥିଲୁ ତୁ ମନ୍ଦିର ନ ଫେରିଲୁ रे कुमारा जाइथिलु तू मंदिर न फेरिलु रे कुमारा तते भाली भाली रे नंदन माथाय मन मरुद चंदन डमरू करे रचना आ बापा सागर चरण आधन सागर चरण आसुची बाबा तोरी पाखक आसुची रे तते खोजी खोजी तो पाखक आसुची तते जेमिति हेले मध्य खोजी बाहर करिबी निश्चय बाहर करिबी सागर